ଏବେ ତ ମୁଁ ସେ ବ୍ଲେମ୍ ଜମା ବି ନେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। 30 ମେ କୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରେ ମୁଁ ସବୁର ଆନ୍ସର। ଭଲ ପାଇବା ତ ଏଭ୍ରି ଡେ କମୁଥିବ ବଢ଼ୁଥିବ ଭ୍ୟାରି କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ନା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ, ଆହୁରି ଲମ୍ବା ରହିବ। ଏବେ ଆପଣ ତ ସବୁ ମୋତେ ଏବେ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ। ଆମ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱେରେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ। କାହାର ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଶେଷରେ? ମୁଁ ନାୟିକା ହେଉଛି ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର। କାହାର ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି କହିଦେବି ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟା ରିଭିଲ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବି ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡେଫିନେସନ୍, ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ପାଇବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ନିଜକୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ଭାବିନି କି ମୁଁ ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ସିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଭାବିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି, ବିକଜ ସିଏ ମୋଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ କି ଭାବାନ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଭାବାନ୍ତରର ମିନିଂ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ କାମ କରିଛି, ଶ୍ରାବଣୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କରିଛି, ଆଉ କହିପାରିବି କି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ଦେହରେ ବହୁତ ସେଡ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି, ଆଉ ପବିତ୍ର ପାପ ଯଦି ଆପଣ ଥିଏଟର ପ୍ଲେ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଆମ ଫିଲ୍ମର ରୂପ ଦିଆହେଇଛି। 80 ମିନିଟ୍ସର ଫିଲ୍ମଟି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି 30 ମେ କୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଭାବାନ୍ତର, ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଲରର ଅନ୍ତରେ ଆମେ ପଶିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ବାହା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଜାତି ଦିନ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଟା କେତେ ଖରାପ କଥା, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ? ଏବେ ତ ମୁଁ ସେ ବ୍ଲେମ୍ ଜମା ବି ନେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। 30 ମେ କୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରେ ମୁଁ ସବୁର ଆନ୍ସର ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଫିଲ୍ମରୁ ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଫିଲ୍ମରୁ କିଛି ନା କିଛି ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଇଥାଏ, ତ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ବା ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବେ ଦର୍ଶକମାନେ? ଏଥିରୁ ମୁଁ ଭାବେ କି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଭଲ ପାଇବାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରେ। ଭଲ ପାଇବା ତ ଏଭ୍ରି ଡେ କମୁଥିବ ବଢ଼ୁଥିବ ଭ୍ୟାରି କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ନା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ, ଆହୁରି ଲମ୍ବା ରହିବ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ମିଲନକୁ ନ ପାଇ ହାତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତ ସତ କଥା ନା ମିଛ କଥା? ଥମ୍ବନେଲ୍ ପାଇଗଲେ ଆଉ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ହାତ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମିଲନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କଲି। ଭେରି ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆକ୍ଟର, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ତ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ରହିଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପଛରେ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହିଛି। ଆମେ ଡେଲି ଆସୁଥିଲୁ, ୱାର୍କସପ୍ ହେଉଥିଲା, 15 ଦିନ ଆମର ୱାର୍କସପ୍ ହେଇଛି ଖାଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟ୍ରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ସ ହଉ, ଇମୋସନ୍ସ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ସରିଯାଇଥିଲା, ବିକଜ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ବ୍ଲେସ୍ଡ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଫିଲ୍ମଟି ଆଟଲିଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଏଇଟା ଗୁଜବ ବି ହେଇପାରେ ବା ସତ କେତେ ମିଛ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ 2-3ଟା ହିରୋଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଚାଲେ, ଆଉ କାହାର ଚାଲେନି। ସତରେ କ'ଣ ସେଇ 2-3ଟା ହିରୋ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଧରିଛନ୍ତି? ଆଉ କାହା ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି, ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାଲିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଆମ ଫିଲ୍ମ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗେ କି ଯେଉଁମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ କାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିବ ନାହିଁ।
कहीं आमे मैंने इंडिविजुअली चाहिए ग्रो कर इंडस्ट्री जदि आम मिसिकी समस्ते चाहिए ताहले इंडस्ट्री ग्रो कर एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आम इंडस्ट्री सेमती स्टार्स मैंने अच्छा जो मैंने ऑडियंस मान को घर आणिकी हॉल रे बसौं फिल्म को एंटरटेन कर फिल्म को चलाउं तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। अच्छा भावांतर दर्शक मानकर केते भाव भितर को अंतर को जाई परिबो मोठू मु जंती कहली मु मोठू बहुत भल भाव सर एक्चुअली बुझे पारे आपन को जिते बेले वर्ड्स आमे वर्ड्स आर नॉट इनफ ना से भावर दरकार थाए तो से फिल्म ना रही भावांतर आउ पवित्र पापरू जंती इंस्पायर्ड है कि भावांतर रखाही पाप तो पाप किंतु ताकू पवित्र कौन पाई गुहाई फिल्म देखिले ही जना पड़े। अच्छा एतरे प्रेम को कलुषित करा जायनी तो आज्ञा प्रेम को कलुषित करा जायनी तो प्रेम को कौन कहबी सेटा मु आपन को कहली प्रेम केते प्योर हो पारिबो केते प्योरिटी रही पारिबो केते माने जणे को लेवल को जाई कि सैक्रिफाइस करी कि गो प्रेम को से अमर कर पारिबो से ऊपर ही से स्टोरीटा तो एतिर आपण किछि भूल कर दैछन्ती कारण जेतेबेले से सेरा आपण तो सब मते एबे पचार दोछन आपण कोन जे कि फिल्म रे देखि फिल्म हॉल रे देखिबे कहिले डेफिनेटली आपण जेतेबेले एडा आपण ट्रेलर देखि कि कहउछन्ती किंतु आपण फिल्म देखिले जानि परिबे कि कोन हेछि कोन नाही कोन पई से सेमते भूल करिछि कोन सिचुएशन हेछि से सब जिनस आपण जानि परिबे यदि गोटे लोक पैसा खर्च करी हॉल को जीवो भावांतर देखियो ता पैसा वसूल हबो तो आपण कोन लागुछि देखो आमे मु एज एन आर्टिस्ट मु मोर कामटा करिछि आउ समस्तंकर अलग टेस्ट रही क्या एक्शन फिल्म्स भल लगे क्या कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स भल लगे क्या रोमांटिक फिल्म्स भल लगे आउ जो जॉनर फिल्म क्या केमिति लागिवो कौन लागिवो मु जानिनी किंतु जो माने ओडिया इंडस्ट्री पाई जो भल पाइबा अच्छी ओडिया लिटरेचर पाई ओडिया साहित्य पाई आमर मेकर जे अच्छंती अनंत महापात्र सर जो तांकर कि प्लेस देखी थे डेफिनेटली देखी थे मु तो कहबी ही इज अ लेजेंड तांको संगे काम करिछि सेटा मो पई गोटे बहुत बड़ ब्लेसिंग तो से जिनस को रिस्पेक्ट देकी जदि आमे माने आम कल्चर को ट्रेडिशन को आगू को बढ़ेबा स्टोरी को आम ओडिया इंडस्ट्री को भल पाइबा दबा ना तो डेफिनेटली भल लगे कौन पे भल लगे इंग्लिश मीडियम दुनिया रे ओडिया ना लोक ग्रहण करिवे बोली भाबुछन न मु तो सब बेले एटा चाहिबी कि मु आगू को जति भी फिल्म्स करे का कोधरे इंग्लिश ना न रहो सब बेले मु चाहिबी कि हमर खांटी ओडिया आमे ओडिया फिल्म करूछु आमे ओडिया ना ही रखिबा सब माने सबुठु उचित आ सेही जिंस ही माने जेतला आपण एबे कोन कहबे जस्ट गोटे अन्य स्टेट को पलांतु आंध्र को पलांतु से को कौन से हिंदी जना इंग्लिश जना किंतु से सब बेले मदर टंग को स्टिक होकर रुहंती तांको फिल्म्स देखती फिल्म भल थाउ कि खराब थाउ एटलिस्ट से जाती फिल्म हॉल से इन्वेस्ट करती और फिल्म देखती से भल पाइबा दियंती मु भावे कोठी ना कोठी ए जिनस जदि आम इंडस्ट्री रे हबा स्टार्ट हबना आमे जदि आम लैंग्वेज को सेतिक इंपोर्टेंस दबा आम फिल्म्स को सेतिक इंपोर्टेंस दबा तो डेफिनेटली आम इंडस्ट्री ग्रो करबा आम ओडिशा ग्रो करबा। अच्छा इंडस्ट्री आमे देखि छे अन्य इंडस्ट्री रे किछि गोटे फिल्म आसिले अन्य आर्टिस्ट माने जो माने सेतिरे नथानी मध्ये से माने बहुत सपोर्ट करंती जोटा कि हम ओडिया इंडस्ट्री कम देखा जाय तो आपन को ना मते लागे कि आजिकली समस्त सपोर्ट करछन्ती समस्त माने टाइम चेंज हलानी इंडस्ट्री चेंज हलानी और एथर को मते लागु छी कि आम इंडस्ट्री डेफिनेटली केबे ना केबे वी हम कम बैक करूछन्ती और कम बैक करबो आ गोटे बहुत स्ट्रांग वे रे कम बैक करबो। अच्छा समस्त चेंज होछन्ती किंतु पूर्वपरि सूर्य में जेमती सूर्य को चमकले एबे भी सेम थैंक यू दैट्स सो स्वीट ऑफ यू आपणकर कौन कहबी आपण को हृदय बहुत चमकुचे ना से मुझे आपको चमकुवा देखुँ कौन कहे जो मैंने भावांतर कौन एपर्यंत जानी ना घरे बस देखी ना ट्रेलर पहुँचनी पाखे से कौन कहे बस आप समस्त रिक्वेस्ट करी कि बहुत भल पाइबार फिल्मटी बनईचु टाइम हो तो डेफिनेटली आसतु फैमिली को लेकिन आसतु गोटे छोट छुआठू नहीं को भी वर्ग लोक मैंने जाकि देखिपारे जदि आप गोटे फिल्म हिसाब से देखिए सेटा भी एंजॉय करेंगे जदि आप गोटे नाटक हिसाब से भी देखिए ना सेटा भी एंजॉय करेंगे समस्त अलग पर्सपेक्टिव रही है। अच्छा कम दिन रे फिल्मटा उठी जीवन तो जेंति हम अन्य फिल्म देखु हाँ देखो सेटा मो फ्यूचर आमे केबे भी प्रेडिक्ट कर परिबानी काली कौन हम कौन नाही सेटा आमे किए भी प्रेडिक्ट कर पारे आमे सब बेले पॉजिटिव रहइबा भलो ही हबो आमे सेटा ही भाबिबा
तो एते परिश्रम मु भावे कि सब फिल्म तार निजर डेस्टिनी नहीं कि आसता है जदि एते परिश्रम गोटे जिनसरे दिया है केबे ना केबे कोठी ना कोठी जदि मु भी मो लाइफ रे कोठी ना कोठी जदि गोटे जिनसरे परिश्रम मोर माने इन्वेस्टमेंट करी ना कोठी ना कोठी जीवन में से तार रिजल्ट मते मिलिबो मे बी एबे न मिल पारे 10 वर्ष पर भी हेले पछे से जिनसर मिलिबो।